बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या ख़वातीन के सर के बालों पर जादू हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो ऐसी ख़वातीन को चौंका देगा जिन्हें बालों पर किए गए जादू के बारे में कोई आगाही नहीं है। लेकिन जिन ख़वातीन के बालों पर जादू हो चुका है, इस वीडियो में हम उन ख़वातीन के रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये मसला दौरे हाजिर में भी है और दौरे कदीम में भी था कि जादू करने के लिए किसी भी कीमत पर आपके सर के बाल हासिल किए जाते हैं, चाहे वो कंघी से हासिल किए जाएं या फिर आपके घर के कूड़े करकट से। अगर आपके सर के बाल अचानक 1 या आध इंच की गोलाई में या मुरब्बा शक्ल में खुद ब खुद कट कर गायब हो जाएं, तो समझ लें कि आप पर शदीद किस्म का काला जादू हो चुका है, जो कि आपके लिए खुदा न खास्ता जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए पुराने जमाने में बुजुर्ग ख़वातीन सर के बालों में कंघी करके कंघी से बाल बाहर निकालकर फेंकने की बजाय जमीन में दफन कर देती थीं, या फिर उन बालों को जला देती, या फिर कैंची से काट कर इतना छोटा छोटा कर देती कि इसकी गिरा नहीं लग सकती थी। क्योंकि जादूगर जब किसी के बालों पर जादू करते हैं तो इस पर मंत्र पढ़कर गिरहें लगाते जाते हैं। लेकिन दौरे हाजिर में ज़माना तरक्की करता गया और लोगों में इस्लाम से दूरी बढ़ती गई। अब ख़वातीन कंघी करके सर के बालों को ऐसे ही घर से बाहर या डस्टबिन में फेंक देती हैं, ये सोचे समझे बगैर कि उनके बालों के जरिए उनको क्या नुकसानात हो सकते हैं। याद रहे, जादू करने या करवाने वाले ख़वातीन के सर के बाल जिन पर गिरा लग सके किसी भी सूरत में हासिल करके आप पर जादू करवा सकते हैं, ताकि आपका जानी या माली नुकसान हो या फिर आपके हर काम में रुकावटें हाइल हों। इसके बारे में सही बुखारी की एक हदीस शरीफ में है कि सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 अशरफियों के इवज सख्त किस्म के जादू का वार एक यहूदी लड़के के साथ मिली भगत करके करवाया गया। लबीद इब्ने आसम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बालों और कंघी पर जादू किया। इस जादू का असर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होते होते 1 साल गुजर गया। दूसरी शशमाही में कुछ तगय्युर मजाज महसूस होना शुरू हुआ। आखिरी 40 दिन सख्त और फिर आखिरी 3 दिन ज्यादा सख्त गुजरे। इस जादू का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह असर हुआ कि आप अंदर ही अंदर घुलते चले जा रहे थे। किसी काम के मुतालिक ख्याल फरमाते कि वो कर लिया है, मगर नहीं किया होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नज़र पर शुबा होता था कि किसी चीज को देखा है, मगर नहीं देखा होता था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास थे और अल्लाह ताला से ये दुआ फरमा रहे थे कि या अल्लाह, मेरे साथ क्या गुजर रही है। इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार हुए तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि मैंने जो बात अल्लाह ताला से पूछी है वो बात मुझे अल्लाह ताला ने बता दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 फरिश्ते आए, एक मेरे सरहाने और दूसरा मेरे पाँव वाली तरफ खड़ा हो गया। एक ने पूछा कि इन्हें क्या हुआ है, दूसरे ने कहा कि इन पर जादू हुआ है। तो उसने पूछा, अच्छा किसने किया है? जवाब दिया गया कि लबीद इब्ने आसम ने। पूछा, किस चीज में किया है? जवाब दिया गया कि कंघी और बालों में, एक नर खजूर के खोशे के गिलाफ के अंदर। दूसरे ने पूछा कि वो जादू कहाँ है? जवाब दिया गया, बनी जुरैत के कुएं ज़ी अरवा में, इसकी तह के अंदर एक पत्थर के नीचे है। अब इसे कैसे निकाला जा सकता है? तो जवाब दिया गया कि कुएं का पानी निकाल दिया जाए और पत्थर के नीचे से इसको निकाला जाए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को कुछ सहाबा के साथ रवाना किया। बाद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अपने चंद सहाबा के हमरा वहां तशरीफ ले गए। कुएं के पानी को निकाला गया और वो गिलाफ भी बरामद किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और बाल मुबारक, जिनको 11 गिरें लगाई गई थीं, और एक मोम का पुतला भी था जिसमें सुइयां भी पेवस्त की गई थीं,
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معوذتین پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آیت تلاوت کرتے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی تھی اور پتلے میں ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ جیسے ہی وہ آیات ختم ہوئی ساری گرہیں بھی کھل گئیں، ساری سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کے حصار سے باہر نکل آئے۔ اگر آپ بھی اپنے سر کے بالوں پر جادو کی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ بال کسی جادو کروانے والے شخص کے ہاتھ لگ چکے ہیں، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے روحانی عمل کے ذریعے اس کی کاٹ کروائیں۔ ناظرین، جادو باقاعدہ ایک شیطانی عمل ہے، اس لیے اسے خود سے ختم کرنے کی کوشش کرنے سے جادوئی چیزیں ظاہر ہو کر آپ کا کوئی بھی نقصان کر سکتی ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی جادو کے توڑ کے لیے مختلف حربے اپنے اوپر بنا اجازت اپلائی نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کو اس چیز کی تصدیق ہو چکی ہے کہ کسی نے آپ پر سخت ترین کالا جادو کروا دیا ہے، وہ جادو خواہ کسی کپڑے، تصویر یا بالوں پر کروایا گیا ہے، اس کا فوری اور بروقت روحانی تحفظ آپ کو کر لینا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ خود کو اللہ کی پناہ میں سونپنا چاہتے ہیں یا معوذتین سے فیض و برکات حاصل کر کے آپ اپنے اوپر سے جادو کا طلسم ہمیشہ کے لیے ختم کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے روحانی سینٹر سے انہی آیات مبارکہ یعنی معوذتین کا تعویذ اپنے نام منسوب کروا کے حاصل کر سکتے ہیں، جسے ہمارے روحانی ماہرین نے شرف ظہل کے دوران مخصوص وقت میں خاص روحانی کلمات کے استعمال سے اعداد کی صورت میں تیار کیا ہے، اور پھر اس پر خاص روحانی کلمات اور دعائیں بھی تلاوت کر کے دم کی گئی ہیں، جن کی بدولت ان نقوش کے روحانی فیض و برکات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اس نقش کو اپنے پاس رکھنے سے آپ کے بالوں پر کیے گئے جادو کا اثر فوری طور پر زائل ہوگا اور آپ کے جس دشمن نے آپ پر کالا جادو کروایا ہوگا اسی کی طرف پلٹ جائے گا، اور اس تعویذ کو اپنے پاس رکھنے سے 41 دنوں میں ہی خواب میں جادو کروانے والے کا چہرہ بھی نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارے بعض سائلین جن کے اوپر سخت ترین کالا جادو کروایا گیا تھا، انہوں نے اس نقش میں تحریر معوذتین کی روحانی قوت کا مشاہدہ یوں کیا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ تعویذ اپنے نام منسوب کروا کے پہنا تو انہیں اپنے جسم سے کالی سیاہ شیطانی لہریں باہر نکلتی ہوئی محسوس ہوئیں، اور انہیں اسی وقت اپنی روح اور جسم کے اوپر سے بوجھ کم ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اگر آپ بھی معوذتین کے اس نقش کے روحانی فیض کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نقش بطور 1400 روپے ہدیہ یا عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ حاصل کرنے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔